السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نديرو الدرس ديال لي بريفيكس اي لي سوفيكس de 6e année primaire de livret mes apprentis en français page 136. اللي خاصنا نعرفو هو ثلاثة الحوايج: لي بريفيكس، لي سوفيكس، لو راديكال. 3 choses: préfixe, suffixe, radical. هاد لي بريفيكس و لي سوفيكس علاش تيليقو، شنو هو الدور ديالهم، علاش نديروهم، علاش نحتاجوهم، هذا هو اللي خاصنا نعرفو. كيما قلت كاين عندي راديكال، كاين عندي ان راديكال، نعاود نكتبو هنا، عندي ان راديكال. هاد لو راديكال هذا نقدر نتبعو بان سوفيكس، ان سوفيكس، ويقدر يكون قبل منه ان بريفيكس، ان بريفيكس. ناخدو ان اكزامبل. عندي لو مو بوسيبل، لو مو بوسيبل نقدر نحط قدامها ام. اش غتولي ليا امبوسيبل. الا لاحظتو عندي لو راديكال هو بوسيبل، زدت عليه ان بريفيكس. البريفيكس تيكون قبل الكلمه، تنزيدو قبل الكلمه، والسيفيكس تنزيدو ورا الكلمه. ملي حطيت بوسيبل حطيت عليه ام ولات امبوسيبل، عطاتني كلمه امبوسيبل اللي هي شنو هي، اللي هي لونطونيم. شنو حصلت على لونطونيم؟ ضد. حصلت على الضد ديال هاد الكلمة بوسيبل، حصلت على الضد ديالها، لونطونيم ديالها امبوسيبل. باش j'ai formé l'antonyme de possible. Comment j'ai formé l'antonyme de possible? J'ai ajouté un préfixe. J'ai ajouté un préfixe. Un préfixe. شي مثال اخر باش نفهمو لي سيفيكس و لي بريفيكس. باغ اكزومبل ناخدو لو مو باغ اكزومبل prudent اللي كاين عندنا في التم. prudent 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 لا ناتير ديالها شنو هي؟ prudent هي adjectif. الا بغيت نخرج من هاد الادجيكتيف واحد هذا واحد لو نو، prudence. فين هو لو راديكال؟ لو راديكال هو هذا برود، ما عنده حتى معنى لو راديكال، ولكن ملي جات لو او ان تي ولا ادجيكتيف برودون، يقظ. يقظ فايق زعما، يقظ يقظ عفوا. ملي زدتلو هاد او ان سي ولا عندنا لو نو لا برودونس. لا برودونس يقظة. دابا فهمنا شنو هو لو بريفيكس و لو سيفيكس. تيكون عندنا ان راديكال، وهداك لو راديكال تنزيدو عليه هاد لي بريفيكس اللي تيكونوا في قبل، تنزيدوهم قبل هنا، و لي سيفيكس يتزادو هنا، و تعطينا ان نوفو مو، كلمه جديده. تكون عندنا كلمه تولي لنا كلمه جديده. باش نفهمو مزيان غنديرو التمارين لي زيكزيرسيس ديال لا ريوريك جو مونطرين، هما اللي غادي نفهمو بهم الدرس مزيان. Entoure le radical et souligne le suffixe.
Par exemple, garagiste. عندنا le mot garage. Garage. On entoure le radical. Garage est le radical. Souligne le préfixe ou ist. Correction. Correction. Le radical ou correct. Ou là, le préfixe ou le suffixe pardon هو sion. Parfaitement. تعرفوا كاين عندنا واحد الكلمه سميتها parfait هي الراديكال زدنا له مون والمون ولات parfaitement هذا هو الراديكال هذا هو السوفيكس. بوليسيي لو مون اللي تنعرفوا هي بوليس زدنا لها يي ولات بوليسيي. سيغمون تعرفوا حنا سيغ تيقولك سيغ زدنا لها هاد مون ولات سيغمون. لافابل تعرفوا لافابل زدنا لها ابل ولات lavable. J'ai entouré le radical et j'ai souligné le suffixe. Question 7. Entoure le radical et souligne le préfixe. Là, le préfixe. Dima, le suffixe c'est qu'on aura le kalma, aura le radical. Le préfixe c'est qu'on قبل pré, قبل formé, déformé, indéformé, déformé. J'entoure le radical, je souligne le préfixe. Déformé. Quand tu as déformé, ou là tu as déformé. Mais les dé. Trouver, retrouver, trouver, retrouver. Introuvable, introuvable. Trouve. اللي لاحظتوا هنا كاين عندي تخوف وكاين عندي اب اللي هي بريفيكس سيفيكس وعندي بريفيكس اللي هو ان. maladroit adroit mal adroit mal. illisible lisible il lisible lisible il. impossible اللي شرحنا impossible كاين عندي possible ولو préfixe هو m. Question 8. Complète avec les suffixes et les préfixes suivantes. هاد لي مو هادو غادي نكملوهم بواحد البريفيكس والسيفيكس اللي عندي هنايا. غ mon action âge. Le chauffeur roule lentement, 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 lentement. Il démarre son moteur. Il démarre son moteur. Il redémarre. Il redémarre. À midi, la circule et danse. La circulation. La circulation. En voiture, il faut éviter le chauffage en été. Le chauffage en été. Il faut éviter le chauffage en été. Question 9. Dans chaque liste, entoure le mot qui n'a pas de préfixe. Qui n'a pas de préfixe. هذا السؤال هذا غادي ندوروا على الكلمة j'entoure le mot اللي ما عندهاش préfixe. Contenir, soutenir, retenir, tenir. لاحظتوا هنا كاين عندنا tenir سو زائد tenir تعطينا soutenir. re plus tenir تعطينا retenir. tenir عندنا con زائد tenir تعطيني contenir. لو مو اللي ما عندهاش بريفيكس واللي هي الراديكال ديال هاد لا ليست هي tenir. dire, médire, redire, prédire. Très bien. لاحظتوا عندي مي عندي غ عندي بري يعني لو مو اللي هي
n'a pas de préfixe هي dire défaire refaire faire malfaiteur le mot بين هنا دي زائد faire re زائد faire mal زائد faiteur le mot اللي ما عندهاش préfixe هي faire le verbe faire شوفوا le verbe faire خرجنا منه refaire زدنا له re ولات refaire وخرجنا منه défaire وخرجنا منه malfaiteur يعني هذا هو الدور ديال هاد لي بريفيكس و لي سوفيكس. نمشيو لا كيسيون 10 forme des mots à partir des verbes suivants en ajoutant les suffixes age, able ou action. réparer ممكن أننا نقولو réparable صحيحة، وممكن نقولو réparation هي اللي باغينكم تخرجوها هنايا réparation، ولكن راه ممكن نقولو réparable. لافي ممكن نقولو lavable، وممكن نقولو lavage، وميمكنش نقولو لافاسيون، نقولو لافاج. كاع تعرفوا هاد الكلمة لافاج ديال لافاج ديال لي فواتور. affiche شي نقولو affichage، ولا نقولو affichation لا، نقولو affichable صحيحة affichable. شي هاد ابل ممكن تكون هنا وهنا وهنا، يعني affichable affichable كونكو affichable affichable. وهنا ممكن نقولو لافابل، وحتى لافاج راه كاينه. باقي لي واحد جوج ديال هنايا في هاد لا ريبريك جو مونطرين، باقي لي واحد جوج ديال كلمات مونجي. نقولو مونجابل باسابل ولا باساسيون. الفيديو الماجي ان شاء الله حاولوا تخرجوا تكملوا لي كيستيون، تحاولوا تكملوا لي كيستيون هادو 11 11 12 13 و 14 باش ملي نديرو فيديو اخر ان شاء الله على هاد نكملوا فيه هاد لا نوسيون هذا تكونوا شادين شويه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.